On jarama fomo. Je salue toutes les personnes qui sont là. Midolando c'était un ticket. C'était pas prévu de faire ce live. Allez, depuis le matin, la vie de commande qui yimbe, mi do ronki, mi hari mi wunti ken borti ke la wali la foyti. Si go onoti la inne la pay kum sare no en live. Yemi nati ko direct makware mi ala dad nyanda no mare live parce que ni j'ai même pas le temps de rentrer sur Facebook. La mari ko mi occupé. Hebi nebi mi ala fayda natu de Facebook. Mais hari comment mi yalta mi yara mi wada o direct do o ya photo mi anda e on to mi waywa jurnita do ay kono mi alata wow film ko fen foti mais fen o ngewtale fen film o ngewtale ha jonta film o no jouede nyande fen o ngewti aduna lam foppu hiye fen o ngewti misikku oya yanda si konala nande mi anda mbona jona life misikki tundo nande parce que mi manaki film o ngewtale film fen o ngewtale hakkude ange Barry White ebe Barry White wadi be foppu ko réseaux sociaux do fen o ngewtale no eddi seeda nyande fen o ngewti aduna lan fo hiye min ha hande mi akizali Barry White be mi ukkodiri be foppu ko réseaux sociaux do ha hande mi akizali goddo si tawi mi do akizi goddo mo mari preuve mi do akizi mo mi do toni mo yo aru o holla mi yalta mi lando mo pardon devant tout le monde. Je n'ai jamais dit de mensonge ici. Mais n'a que mi fenata, mi nata que je suis parfait. Mi bona ma mi do manni. Mais hande ko hombe wonno yaltude do sikki ko men gerdi do ko fo min e pay kun sare. Hande ko pay kun sare ari jodi ko page makko. Facebook makko udditi wundu ko makko ko. Haali na goddo pusimo ko kanko immi ari haali. Si don anditi nyande go mi innuno pay kun sare e kawta lando be ko pay kun sare jodoto hala ko hombo woni mo me hewtali tam Barry White aduna Allah foppu hiyay mo jeewa mo Barry White aduna Allah fo hiyay ko hombo woni mo parce que Barry White c'est une personne sans cœur. Barry White o jalante haramo wardema. Barry White ala gido, Barry White ala weldido. Barry White a irtuda lendi e kammugu jettuda jama jonnuda mo. Seke nane do quoi. Pay kun sare ko yewti don kon fo minani. Mi do andu no lon kadi juwala. Mi sikku Barry White comme inni pay ko wadu bibbe am bendo be jetti bibbe am ben bobo be innocent be pay koy innocent wo janda be yodum parce que kala ko wadi Facebook I wata aduna be affiche be yenni be affiche be wadi mawbe am be wadi famille am fo pay mi jetti be affiche taw premier gore be makko ben andi di connaissance vi di wadi ton intervention hambe itila bibbe be on say mi jabaki mi wada le fus be ari be affichiti min kadi min ni biddo burabi to mi jetti mo mi wadi be wadi baba bibbe mi wadi nene bibbe makko ko num Barry White wadi ko kanko e nene bibbe makko be immi be ko police be portani lam min bungis plainte nene bibbe Barry White no andi ngande men fottuno ko hôpital
tay bobo ngon no nawni de nyande police on noddila bobo ngan to so kunkun no nawni ko kanko nene bibbe bari wayto wallilam ba men ari men fotti do me yey ko urgence o jodi takko o walliti lan o habbila malgré konko yido o yey o neli goddo e noddu baba bibbe yo wallito lan e bibbe ben o yahali ko police nene bibbe bari wayto o retiri plainte mo wadi on contrat. Pourtant le jour là je l'ai montré ko be wadi ko bibbe ambe minni wanami minni ko baba bibbe makko yo yeto o yo accu koni ko wade parce que ça affiche biddo goddo biddo ma affichete mais police on convoqué la miye mi holli police on bibbe ambe ko wada ko mi holli be mawbe ambe ko mi affiche ko police on inni yo mi porte plainte contre makko parce que nene bibbe makko wadali on don ko innocent mi porte plainte contre bari wayto j'ai refusé mi gabali porte de plainte contre makko fi honno parce que mi do andi ko mi suti ko mi waloto mi hoyda kala ko Allah holli lan ko no wonirta ratata pay kun sare no andi ko mi hombo minga pay kun sare me yewtayno hara meden fijja men jalla weta bimbi mi ya pay kun sare yaltino yennam mi ma be manu lila lan photoje bibbe ambe so andi ti feno billo wanno réconciliation habbe mi dumanno odo mi o wondo ardo yennude do parce que handi ha joni nayi no wodi di uditataji te quoi mi bloka odo on fami fendo billo wanno réconciliation on premier akuda me mene pay kun sare mi arno intervention on ko pas billo yedarom mi haluno de nyande minni pay kun sare bona minni na pay kun sare woni wadde dum parce que mimmi do andi ko boni bari siki ko be yaltuno be attaque lambe yenni maban ko hombo mi yaltuno direct mi réplique ko bari white nene makko mi yenni parce que il est derrière tout ça là. Mais so mi do jodi mi fanki wo hulu yaltudo haali ay dejjudo hulu bone o mi accale mi accata ko wobbe no do woni anda ko hombo woni bari white mimmi do andi bari white mais lande bari white gila be yani mawbe ambe si minge makko men fotti men fottali parce que mi hawja mi nyaaki on fami mi hawja parce que lan andi pegi din ko honno woni mi do suti ko honno woni yarude awa nini gere de wadali tan wirtidiraka mi sikki ko réseaux sociaux are sikki o hebi dole min ko bari white wadi lan ko mi wada kon fop ko bari white immini fendo be jiwbe ari do mido andi ko bari white jonni be adresse an mido andi ko bari white jonni adresse mawbe ambe puusi be yanu mawbe ambe parce que fi honnu atto be jiwbe arde do nyande mama Holland noddunola ko téléphone o wadi linsere de o inni ko numéro mama falda ba mi andi ko kanko mi andi hombo jonni mo mi fanki o nodditi lan o haali ko mi fanki atto dum don ko men ukkodirno nyande o yennuno lan ko téléphone baba bibbe am bari white nodduno lan mi do mari CDG tous mes preuves même mi hawja wosa hawji abonnay bari white noddi lan téléphone momo ko salle des sports nyande ji wo yennuno lan ko téléphone baba bibbe am bungisa ari mi do fala hidu ko irja wata ko yeta ko mami yema yetti auto ango tay mi do wayo fetu do de nyande se lamme wada l'accident minge makko mo yande yo yalto en ko fenande o jeji mian mi jetti auto ango mi yey ko o explicani lan ko salle des sports makko woni do rosi mi yey o jawi ko auto o inni me yadu me mo fala me yewtu o yewta hakkude am min e mama ko honno way pay kun sare min e mama me yewta me ngaranza minni min e on cho me ngaranza ta minni parce que o jetti téléphone baba bi bango yenni la ma minni me accata minni me yewtata après on kindi jaaja mama noddi bari white seedejo gorejo makko ngari me de yewtude on kindi jo bay noddi mi hi ko téléphone bari white no windi ma ser kindi o inni mi accio décrocha do me yewta men mi jabali mi acci mo don mi arti quoi mi fanki nyande ben jiwbe arno ko ando bari white no andi ko wani ko wadde si ye hubbi ko yitege ye wadi direct
ɓay police o ngari ɓe ƴettilam ɓe naɓi ko Barry White noddilam meɗen ko dambugal police meɗen jawde ko étage o noddilan téléphone mais min mi hawjata o noddilam Bungisa ko honɗum waɗi ko honno way sista yama min ni lan ko police himo juppi mi andi ko aade wulɗo mo faala andude ko ndu waɗi min ni momi noddita e momi kuppi mo o nodditali lam juɓɓen hooti komi arti mi dari ko yasi jaaja juɓɓen ari e miññiraw makko on ko oto tawilan ɗon Barry White puusiti ɓe yo ɓe ar mais Barry White ko jiiɓuɗa ko nga yare a sikkiɗa ƴoƴi a ɓernde ma nde Allah no suti koni konko ɓernde ma Allah no suti koni konko ɓernde am puusuɗa waɗɗa ɓen jiwɓe ari par ce que min Bruxelles ɗo fop famille an on fof carte yam aduna Allah fof no andinmi min Bungisa mi accanali goɗɗo mi accata par ce que min si mi memminike a yimɓe sappo noga e watalan nangude min si mi memminike e police ari mi accanta ɓen piire anduɓe lamɓen no andinmi ko fi on nu ñande juɓɓe garno ɗo bobo an ɗani ɗon Allah ittimo ari nangilan koyngal ngal mi daari bobo mi daari laɗɗe ko juɓɓe jogi koye leggal ngal ɓerdal nden maayi mi hii ɗum ɗo simi udditi bafal ngal min hawra e bobo ko nu Allah par ce que bobo ngari ɗani gari mi ɓortike mi walike bobo mi andali hansi o ko honno hay o mutu o suppiti o ari o nangimi koyngal min yo mi waɗu ni mi yiltita uddita bafal ngal mi bobo no yengili ko koyngal ngal ko Allah waɗi ɗum ɗon mi udditali bafal ngal awa Barry White ɓay ɗum ɗon waɗi ko noddugol lan tefammi ko honno ko sariya no naatini no yatti han woni police o watta e fus ñande baba ɓiɓɓe a yono ko police inni police on ko Barry White immini pay ko juɓɓe yorga mi noddi mo kanko Barry White minni Barry White minni baba ɓiɓɓe a yehi ko police inni ko an o duppi andi tum bonɗo o yehi o inni ɗum so yehi o inni ɗum honno mi hakkata habbo mi nodda pay kum saare minni o yehi o inni ɗum ɗo par ce que min lam mari hakkil mi jangay goɗɗo mi darama mi hawjata o yehi ɗum mi hakkata mo noddi pay kum saare o waɗi pay kum saare min e pay kum saare ko ligne minni Barry White mi ala ko suudu minni abbo am mi yaha mi yaltina kaydi giɗi o noddoy lan wo to ukkan ton min mi yewtidi e baba ɓiɓɓe ma o inni ko fenande o yaali hari to hari lon o inni lan wosi baba wo ɓay o noddiji wo mama wo ɓay baba ɓiɓɓe an inni ko kanko jonni ɓe adresse o wo mama inni yahay témoigna ko police na Barry White ko honnum o noddani mama yo mama yo témoigna ko police wana kanko ko parce que mo andi mo bonni ma ɗum kanko e jomɓe wattano accord jiwo yahay témoigna mi yato hunde wotere on sikko on affaire walike on affaire ko sari ko affaire coronavirus on waɗi si ɗum ɗum yahay hanko justice par ce que ɓiɓɓe am ɓen no tawa par ce que ko ɓe waɗi kon ko ɗuma honno ko violation de domicile laaɓa e lon pos ko honno ɓe ardi ɗo ko honno woni par ce que mi yakkata hay si tawi min Mariama mi yeeyay wonki hanki fiyo ɗum ɗon laamu mi yakkata Barry White ko jiiɓuɗa ko nga yaray Barry White andir ton ko bonɗo janso o mo pay kun saare haali ɗo fimo sahi mi acci janso ko sabu tiiɗuɗo woni hakkude amen sabu miññiraaɓe makko ɓen min e miññiraaɓe makko ɓen meɗe weldi attomi andude janso min ko janso immi ari hanko an mais min kala mo mi yii mi teddinay min nimo ko yaye fayɓe am par ce que kanko e baba ɓiɓɓe am ko ɓe siɓɓe mais yewti men ɗumanne jiyo makko on ko jiyo makko on e miññiram makko ɓen waɗi sabu ham mi tawi mi wawata ɗumannade e sabu honɗum kadi moƴƴere himo waɗannola par ce que min sa waɗanilan ko moƴƴi a waɗilan ko boni mi daaray ko moƴƴi ko waɗannoɗalan ko mi accirama sabu ɗum ɗo wona ko boni ko waɗɗa ko komi walino ko labtane ko mbo jogino bobo an o ko janso joginolam ɓiɗɗo mi maapino mi heɓali ko wondanalan e ɓiɓɓe am ɓe mi maapi mi tawi ko ma mi nodda ko hôpital mi annila rendez-vous yogol ngol waalo ko hôpital mi noddimo meɗen yewtude enni wosi tawi ko ɗum ɗon hay sa noddali ko hôpital annila rendez-vous mi jogantomo min nim ok mi weltanimo inni tami yoɓumo hay fus o enni kanko ɓen ɓiɓɓe ko yaay ɓe innatam
yetti ɓiɓɓe am ɓen mi naɓi ko makko kanko Janso ko mi waali ko hôpital o defa o jonna jiyo makko on naɓanalam mi ñaama ko hôpital ko sabu ɗum mi acciri Janso parce que min Bari White noddunolan téléphone Paykun Sare o yaltu inna ko fenande Bari White noddunolan téléphone Mariama ko kanko immi ari hanko an ñande ɓinge Bari White me yaaduno mons o inna wo minge Bari White mo ari hanko an mi mettinanali mo mi bonake makko Janso la même chose Mariama Bari White in yo Paykun Sare yo affiche mo liilamo mi yaltunu yawno ay ko layfu Paykun Sare minni taw liilu Mariama parce que mi ɗa debbo ko wirtete mi defandi Mariama Bari White noddilan téléphone ni ton Bari White ko bonɗo tawi Janso e Mariama no ko ligne so a registre ɓe Janso e Mariama no haaludelan hiɓe ño'udelan Janso inni wo ko woɓɓe mawɓe ko jeeji mo wari mo arde ko an o naadidiranmi min komi fenowo min minnimo yalto waɗana Bari White direct yo waɗu ni e ni Mariama ɓe haala ton ko Allah yiɗa yallake hoore am miɗo nande Bari White no noddinmi Paykun Sare yo yaltu inna ko fenande simi fene on faami Mariama Bari White noddinmi miɗo nande Janso e Mariama ko wollan kon haalude Bari White inni wota mi accu yo mi yaltu mi waɗa vidéo contre Janso e Mariama Paykun Sare innu ko fenande han Paykun Sare ne bungisa nun ɗo de sa acci ɗum ɗo ɓe yawike ma mais mi golliri hakkille am ɗen minni yo Allah accu sabu minni Janso mi wawata waɗudemo ko boni sabu mi nani ko haalinmi kon o inni warana elan hanko suudam mi waɗa Janso mi wi'amo ha hande mi waɗali Janso ha hande mi ño'ali Janso ha hande mi haalali Janso e Bari White ko Janso min ko Bari White e yetitilan ko Janso haalani ɓe ko piiji goo ko min wadde piiji goo ko min wadda mais ɗum ɗon foppu mi nani mi kalmi ɓernde am nde mi akkirimo sabu ko jogi kon ɓiɓɓe am ɓe par ce que wona wonɗo o ƴettata accira ɓiɗɗo ma wona kadi wonɗo o wallatama leɗɗe portoɗo par ce que so joganoki Paykun ko mi walotano koko labtane ko sabu ɗum ɗon Paykun Sare windiɗo o confirmi o inniti a raison mi yaltade Bari White noddalam haalanalan ko yimɓe haali ma arano ekuntinalan ko fiyo mi yaltu waɗa direct mi gollida hakkille ande mais min mi hawjana Bari White Bari White aduna Allah on fo hiyete ko mi haali ko lannali kadi lannali Bari White fuɗɗi habbelami buluka ɗo oɗo gere men ɗen fuɗɗi wana fi miɗo fanki wana fi miɗo ɗumanni kono miɗo andi koni ko yarde wo film koko fen foti mais film men on fuɗɗaki enen ɗiɗo fusu taw waɗali mi sikku hande ko Paykun Sare ko bobo Paykun Sare ko hakkille Paykun mari no wawi min ɗo joni simi monike ɗo goɗɗo yewtallam ma ɗum annakila mi waɗa n'importe parce que hakkille ɗen taw no faaɗi ko o kiikalajo furɗuɗo ley e dow hewtuɗo ko mayatala ɗaɓɓude ko tawoye Allah ko o woni o probléme fof ko kanko enata yeyen non oɗo fi yo aro landomo pardon ɓay kanko emo faala fo yo waalo ko koyɗe ley koyɗe makko landomo pardon encore Bari White tina rien fi an winduɗo ɗum ɗon on tina rien fi d'abord attends un peu awo mi fanko mi deƴƴi miɗo andi ko mi andi ko mawɓe am ɓen ko yana kon tu sais que tu es derrière ça noddu woɓɓe landoɗa fokkituno yanugol nene ma an Bari White mi innitaɓe yanu nene ma parce que na nene ma waɗi ko an waɗi min ko an mi mari ko mi waɗata min ko an mi mari mo mi bebodira ko an mi mari randowolan compte mi haali ɗum an Bari White Bari White ɗi rastaji ma mi fembayɗi si Allah wulan ɗon jaɓi min bungis Janso ko sabu waɗi mami ekuntinnama ko haaluɗa lan Janso an e Mariama ala ko ala no lan haalde mi waɗalima ha hande ko wadduɗe koye waddali yewtutuɗaɓe han gorejo Bari White toon taƴila mi ari mi explicanimo fappu ko honno woniri
mi fanki mi muññi awa yo Allah accu sabu kono Barry White en fuɗɗaki fu suwaɗal taw ko parce que taw a wirtaka goye taw Barry White billahi walla a wirtaka parce que ɗum ɗo ko curki kinni hitage ngarali hitage no arde mi inni koko film koko fenfengo ngarali fengon si ari aduna Allah on fappu hiyay on fen awa mi yatto hunde wotere ko mi halata wora et je suis sûre de moi avant de parler min kala ko mi waali mi inni si mi hoyɗi amaye sadakala kala ko mi hoyduma kono wonirta awa mi inni Barry White fem makko yurmay ko min bungi sa haali ɗum haray min e Barry White min arata min piira ko réseaux sociaux ɗo min bungiso miɗo yeeso miɗo andi ko ndu woni arde miɗo yeeso Barry White aduna Allah fo hiya ngenendi ɗo min bungiso mais argol ko réseaux sociaux ɗo on gere ɗon mi feƴƴino ɗum min hande miɗo avance min hande miɗo yeeyude haray miɗo weltani ɓe nodduɓe lamɓe ko hikka mi andi jama on no wondi am ko hikka mi andi jaka miɗo wadde ko moƴƴi ko hikka miɗo andi jaka jama on no yiɗinmi par ce que gila mi inni miɗo yeeyude fuɗɗoto 8 heures han joni yimɓe ɓen no noddude lam mais ko mi ɗannin téléphone an o haray sodanɓe lamɓe fop miɗo weltani yo Allah waɗu barke mo yo Allah okkoro mbuuɗi ɓuri ɗiɗo haray kadi nodduɓe lamɓe fop sutenuɓe lamɓe fop haray miɗo weltani on je suis de cœur avec vous andi wo sa woni Mokoba a waɗali hoore ma place Mokoba ko pay koye bobo warata sorta ma koyɗen liɓa ma weccintinoɗa ko leydi talla ma dasa ma awa ko ka mawɓe am ɓen mi accali mi accata kala ukkiɗo e mum min bungisi minni dare lanɗo e yahay hambaru yo hay si woni 40 Barry White lo landemo de yo yaltu o inna min fottigila mawɓe am ɓe yana bimbe kikiɗe mi reway ko makko jamma e ñalonma mi reway ko makko mais Allah mu yaali taw parce que jour on hewtali Barry White en fo ko Belgique wonde an ko wawuɗa ko immingol ko yanalam mawɓe ɓen an ko wawuɗa ko immingol kadi a sikka koye bobo o innocent woy ko kola ko réseaux sociaux Allah accante ɗum ɗa sikka nene jelo yenna ko réseaux sociaux ɗo Allah no suti a sikka Allah accante ɗum mi sikku pay kun sare jooɗi ke wengi photo nene ma rip ɓiɓɓe ma ɓen o yono portanɗon lam plainte ɓiɓɓe ma ɓen wengama ɗum ɗon kadi on ara portanɗon lam plainte awa Barry White laaɓay o kañi ko mama e ngaruno kon ɗo o ka on faami o ka ko mama e ngaruno ɗo ɗon sikkude ko petit ka ɗum no ko justice même vendredi le 29 je dois aller à la police je dois aller voir mon avocat onon sikkuɓe ɓen lanni parce que taw ko hakkude ma taw an e mama e baba ɓiɓɓe am laaɓay pos parce que ko ɓiɓɓe am ɓen mama ko kele baba ɓiɓɓe am Barry White ka kele jaja makko kindi ok ko mama e kindi ardi ko maintenant an e mama e ɗen contact pay kun sare ni ñande ɓe arno ko an ɗo haɗi ɗo wondi ko an puusi ɓe ari déposi ɓe ɗo addi ɓe ɗo mais laaɓali taw parce que pay kun sare ari waɗi curkiki akkiti jamamu ñande pay kun sare ari waɗi hiite gen tigi tigi de ñande ha joni goy Barry White ɗa mari taw ko yalta inna innocent tu n'as jamais été innocent parce que je t'ai jamais accusé ayni ba pay kun sare mi nani no naɗa a wolo nike hannay nanteɗa miɗo naɓante ko bungisi ɓorti Barry White a yiyata ɗum hay e film ha hande a yiyali ɗum a yiyata ɗum hay e film min gorko ala ko aduna ɗo jogiɗo komi ɓorti habbe ɓe ƴetti andi ko ɓe wata ko ƴettugol foji compte ara ɓay ɓe suusa reedu ɓe ardata e compte maɓɓe min hay gorko goto jogaki ɗum Barry White yaltu haala hanno bandal parce que ɓe goreɓe am ɓe mi ɓorti ɓe yeeso mum
baba ɓiɗɗo mo mi ɓorti yo yeeso mum o anda siko gonga siko fenande si tawi min ko ɓandu andu sa haalino ɓandu andu wayrata miɗo ɓorri har laaɓi ɗon haray a haali gonga ɗon ɓe innay ko gonga mi yalta minna ko gonga par ce que anda ala ka gerali bari wayto ala ka gerali jiɓugol la bari wayto accuma a liiloto yalta andi min mi hawja bari wayto ɗa andi ko noddayno ɗalan kon haala bari wayto ɗa andi ñande nodduno ɗalan 4 heures mi yo ko suuduma ko ɗum mi jaabi bari wayto inna min miɗo buusanma yimɓe ɓe yalta inna haala ton en secret min miɗo buusanma yimɓe ɓe yalta inna komi wonuma yenniden ɗum ko ɓay miɗo buusanma kono mi waɗata kikalaje molfojo hakkude mon yalla pay ko ceccoyno woodi kono mi watta bari wayto janso kadi mi nanino inna ɗo wo o neli baba ɓiɓɓe an o neli koto julde e moodi jaaja makko an min ha hande koto julde yottinali goɗɗum ya min ha hande baba ɓiɓɓe a yottinali goɗɗum ya janso ɗum ɗon on ko fenande min ha hande baba ɓiɓɓe an arali ɗo il dit que j'ai gros sein. Non, tout le monde voit que j'ai gros sein. Donc, on n'a pas besoin de voir ça pour savoir. En famille. Donc, hande janso. Baba ɓiɓɓe a yottinali nelal ma an. Koto julde nettinali nelal ma an. Ko fenande. Mais janso yo Allah accu sabu. Yo Allah accu sabu. Janso. Ma ɗum janso mi sikkano min ha hande gorko puusali lam mi yennu debbo ɗimmo ha hande gorko puusal lam mi waɗu gorko ɗimmo on faami yo mi waɗu gorko hono debbo ɗimmo an fi makko par ce que miɗo andi hande no weɗi déjà gorko si tawi woni na moodima o utilise te woni gorko yiɗuɗo man ko ƴettuɗo goro sappo naɓi ko mon jombuma dewgal sunna e farilla naadi ko on ɗon yiɗuma gorko arowo inna chéri je t'aime utilise ma cet homme là juste fi jibugol lui il t'aime pas il t'a jamais il va jamais t'aimer gorko jombo man ko law yiyata mais je vais rien dire à propos de toi Sabo mais am bari wayto emba ñande min e mama ta wayto men yiidi hey kono wose a moƴƴi a hettali ɓurtu moƴƴugol mi sikku komi woni kon haalde foppu no yaltude ka awa yaltali taw donc himo andi ko noddata lankon o ala janso no andi komi waddata kon e bari wayt janso mi yarsatama bari waytu ko jokkimmi kon bari waytu ko kettilan jiiɓude kon janso no andi fop bari waytu ko kettiɗa kon jiiɓugol la ɗa andi ko woni miɗa wirtugol tagaɗo ɗin piji ɗon mais mayin tum wo yeeso ittay kumpa wo deƴƴere ko jaaba wo ni miɗo yeyde produit ji annin donc kala yiɗuɗo lan kala suteniɗo lan yar sooda produit on aloe vera on jilbabu on donc voilà min miɗo yeeso fokkiti hey kono miɗo weltani kala sutenuɗo lan miɗo weltani kala hooliɗo komi haali ko miɗo weltani kala wontuduɗo yam miɗo weltani kala hiɗuɗo lan je suis de cœur avec tout le monde mi inni on laaɓay ko yeeso weɗi yeeso ittay kumpa inchallahu paykun saare o sanzino feeno paykun saare jooɗi no Mauritanie no yenname on sa hino no way mais ko arno ɗo jalbi o hen tike joni daare koyɗa momo borni hani ko waɗugol la fawi jooɗo ko kuura ngala huɓɓina buusiji lakkere no ƴaara e hino yenna tun no yenna o ɗay ɓe hanno rewɓe bari waytuɓe naɓanamo 50 euros 50 $, o yaha sodoya jerto ɓe ɗayniramo jerto mais lande paykun saare komi noddatamo kon mi waajomo paykun saare yo haalu mais weldi men haɓi komi haalanta kon paykun saare ko fi yo prépare avenir makkon ko paykun ko feendo ɗo taw gasu wi makko taw yennu goɗɗo lande paykun saare j'ai toujours donné des bons conseils bari wayto hakkude men on lon kadi piiji ɗingoye gaynali yaltude si a faala lon kadi e yahay yeeso mais min mi hawja bari wayto ɗa andi min enen ɗiɗo ha hande
ko 20 euro mi nyamamma e feno ko yode monso e ko yobuno da kon 20 euro mi nati e onno nantela e zi ko sodanno dalan ton ko Red Bull on ko dun non mi andi mi nyamani ma mi sikki ka ko dun non jarama ko bernde labude mais min on mi halata ko anko mi fankay wo hala fo yida kene Barry White da andi ko on mi wadani dum Barry White, je suis intelligente plus que toi. Parce que mi sa tout animi. Da wadde lanko boni mi wada him. Mi labbina Bernande. A wirtoto lilo da antigiri nyande go yalta. Inna mi wadi ya fanelanko mi wadi kom Barry White. Barry White da sikkude. Si ayano no si a immin no mama e ngarda do. Be ari do fi ayana eno. Immin da ta pay kunsare. Be yenni ambe wadi bibbe tawda mi do buri forude do. Immin da mama e woye be arbe piyamme. Hiltiti dun non kadi mi woni gagnant. Sikkuda sa yan ay mini ko yana mawbe ambe. Mi fi ayana. Adu alla towni mi andi wosi alla yawni goddo banti fi ma abantoto. Alla banti mi aduna alla fappu woni bawa. Fi ma yani yanali taw paske taw ha joni be hiyali taw am Barry White taw ko curki kim pay kun sare ari wadi ko curki kim hite ge nyande ari Facebook fo fermay Facebook be jo hara Barry White ala ko yalta ay yaltugol ko suudu ma non a wawata yaltude innugol kan are ko Facebook hay compte gi ma din a fermay di Barry White bido jogani ma wunde ko tawata am Barry White aduna Allah foppu sinani dum be yibbete ko woni je suis une personne, je suis une mère de famille, j'ai des enfants, je suis pas pressée pegidin fo ko yeso yarata donc are ko dum yarno halugol do lannali yeso ittay kuppa fuddi tuntaw ko kanko jodoto e yetta inna rewbe makko ben yo nabam pay koy buudi yo pay koy yennu joni non sa inni goddo yo yennu komi inni ko nyande minni sa ne I bareru du yehi du sonji kawtangal han nyande go du artay du yakama sa ne I do bareru ya du yakka kawtangal du sonja me nyande dum bareru hiltiti yakuma ko on sa andata jaka ko wonna ko wadude wana ko mo parce que da lorude kawtal manga ko on say andata dum mannoda donc haray ko dum mi ari do je vais pas prendre du temps donc haray am Barry White ko mi haali ko yaltu inna ko fenade da andi goy ko mawbe am be yana ko ngarali justifie da andi goy piji ko wadduden ko min yo jama on zizu parce que ko aden goto woni on darde konon dara be lambe konon dara ta pay ko sare dara ta Barry White dara ta heddi be fo donc mi do andi won ben danade do darude be danaki be mari hakkil be suti ko woni kon fejjude fo on fami donc be suti kambe on darde be jija e kadi mais wobbe gono ton na'i ha joni be no untitali gite mabbe de mais mayen tu yeso andi wo mo jokki ko jokkano Allah ittay ko jokkama awa Barry White min ko hakkil mi woni mi do jodi mi do fanki mi do yeyude mi ala wadde video mi ala jabade goddo mi ala dum annade me dum do hari ko ha mi hala parce que inneteno ko mi yenum akke jama ko min toni Barry White ka kanko tonyimmi ko min toni mo kako kanko tonyimmi awa Barry White mi yetto ma hunde wotere ajiba yara lannali tam anda ko mbo ko dirda mo woda ya bobo yawito damo tawa anati kana tam hayal no da nokkugo awa pay kun sare no andimmi pay kun sare no andimmi pay kun sare no andi ko me yewta ko Barry White lon no andimmi kankade dans la vie il faut toujours être clair labbina bernde mande andi wo a toñete da han sikka Allah nyima hala no suti me nyande o yaltinta gonga on antigiri jododa ina batti mi munyino alhamdulillah rabbil alamin donc won holi be lambe wat be lan confiance on haray sutenu be lambe fap
soutenir belam be foppo mi do hidiyo mi do holi ko nanu da wo bari wayto ginna du watta pus police watta ko mama e ngarno do police watta pus a jodo hiya si watta police Belgique ko wecce ngi si police ko Belgique ko wecce inshallah nani andi wo affaire dim piji yawata parce que ko ma yara doy ko yeggutu don fi bibbe am benno ton nyande yawoy ko justice wo bari wayto sa si a yaltinali miɗo andi ko baba ɓiɓɓe an tigiri yawe to sorta ma ɗo nanga nangama on tato woni hoore an parce que en fait c'est lui qui est perdant parce que ɓiɓɓe ɓe no hakkude amen donc on mama e baba ɓiɓɓe an e bari white kamɓe ɗon nyande oka gayna waɗede ko parce que avocat si o kuti hande ko no mi woni yeyande ko parce que mi inni ay si timmi 100 000 € avocat ma 50 000 justice waɗay parce que deñanen si ɓiɓɓe am ɓe warana ɗo deñanen si mittuno wonki ɗo harayno hande mi alano haalde ɗo miɗo ko kaso deñanen si ɓe waruno lan ɗo hawle ɓiɗɗo an o hande harayno honto oya ɓiɗɗo a woni hande harayno ko honto mi woni donc ɗum ɗon fof preuve ay o vidéo mo mi waɗi preuve on vidéo on o walla lan hanyande hay ɓiɓɓe am ɓe waɗi ɓi 20 ans hay ɓiɓɓe am ɓe heɓi 30 ans mi inni ko kamɓe ton tato ɓe yaltidiroyay ko hombo imminoy kono ɓayni ni fo taw a inni an jiwo on yenni yahay ko sariya to e henno innantela innana an jonni mo joni kanko jiwo on o yaltinay hombo jondi ɓe adresse an mo mi sikki ko kamɓe yata ɓe wakkilo waɗugol kaso ɓe wakkilo yoɓugol amande ɓe wakkilo pinisede parce que ko maɓe yaltinay maɓe yaltina jonnuɗo ɓe adresse o ɓe yaltinay maɓe yaltina jonnuɗo mo téléphone an o numéro o donc ay hakkude mon ɗon welay inchallah joni haray mi accu toon haray mi weltike moƴƴa haray yo Allah okko en bimbi moƴƴo haray je suis de cœur avec vous kala soutenuɗo la kala hiwɗo komi waɗa kon par ce que ala sibisuɗo piiji ko réseau sociaux ɗo ɓuri la ha hande est ce que goɗɗo waɗɗama goɗɗum ko réseau sociaux ɗo ɓuri la kombo waɗa hey kono mi yiyato lo hunde wotere ay koko bari wayto jonni ɓe jiwɓe kon kadi simi gaynito ɗo bari wayto immini paykun saare yo yenna bari wayto immini paykun saare yo koolu ɓiɓɓe am ɓe darike e immini ɓe waɗi photo ji mawɓe am paykun saare kooli bustu taw hiltitike makko mais hiltitaki taw ay koko bari wayto jonni adresse on ɓe jiwɓe ɓe aranilan ɗo bari wayto min ɓe ari par ce que Allah no suti mi waɗama a toña Allah jaɓali par ce que min sa inniɗa huɗa mi hollete miɗo huɗa ɓurma sa inniɗa feeti mi hollete min miɗo wengelen ni ɓurma mais deñanden mi jooɗi ha joni mi mijitoto ɗum ha joni anduɓe lam ɓenna ɓenna o Mariam mo min andi on par ce que guere si ɗumanike on to mi tekkay mi rondo mais deñanden Dia été avec moi par ce que gal bafa si mi uddutunogal police on tigiri si goɗɗum wanno ɗon ɓiɓɓe am ɓe maɗamo ko min ɓe kondanayno par ce que ko min udditi bafal ngal bobonno ɗon mi waɗi ɓiɗɗo an on en danger donc ɓay kadi police o ñi ɗum ɗon ɓurti weltanade Allah donc je vais te dire une chose bari wayta ayno jonnirɗa noon adresse an on no imminirɗa ɓe noon ay ko woni ko yarde ka awa bari wayta goɗɗo jonnira noon adresse ma o imminira noon ko puucinama an noon goɓe ratatama ɓe puucinama bari wayta ɓe puucinama aduna Allah on ɓe puucinama han aduna Allah on fof dimbo komin loyetima par ce que kala ko waɗuɗa hettay sa waɗi ko moƴƴi a hettay sa waɗi ko boni a hettay kuuɗe maɗon da hettude mi sikki ko anne ipay kun saren ɓe yaltuɓe ɓe waɗa ko ɓe waɗi komi sikku ɗon joni ɓiɓɓe ma ɓe jannuɗa ɓen ɓe retenir leçon o a jannuno ɓe fiinuɗa ɓe moƴƴa mi sikku feno naduno pay kun saren ekkol o sikkuno ande hewtata joni o fiini pay kun sare o janni ɓe jon non ko pay kun kun o janni kun o fiini kan kadi o reteni leçon o o faami moƴƴa o jangi moƴƴa o faami kono waɗite joni o ari himo hollude patron makko o janguno moƴƴa o hollude patron makko o fiinike par ce que ombo holli ɗum pay kun sare sina ko bari wayto ɓenen hari min anda pay kun sare
donc ko sabudi pigi himbe bellon joni paykun sare ari bayo hudaka mo mari barki makko be o labbini hore makko joni hande mi sikki fo no kellude paykun sare kale sigidi no yodo ko buudi di bat hey kono jubbe neldo no bari wayto hay min mi okki paykun sare sangero parce que nyande mi nge paykun bari wayto be wanno réconciliation ande mi innu no paykun sare ko idamo mo jakka jerto tutta yimbe ben ko réseaux sociaux paykun sare ni bungis bay me yewti ambe landi ke lam pardon oyni wo kono innuda mimmi inni mi jakkay jerto mi tutta yimbe be o rumani mo reproche oyni joni no ngen sedata min kadi a jonnal lan coggu jerto mi yaltini ni sangero ko portiam bari wayte yaltini am fene mi jonni bari wayte yo nabam paykun sare hendaki buudi bari wayte puusi paykun sare atana message na la merci yendiki bari wayte paykun sare hendaki biro ngali balde o debbo marama baylo ko bari wayte yayno duma Angola no Senegal biro ngali balde jonni bari wayte $200 yo bari wayte jonno paykun sare bari wayte ko $100 jonni paykun sare. Mais Dieu ne dort pas, c'est lui seul qui peut juger. C'est lui seul qui est le maître du monde. Quand Dieu est avec toi, hara tonu jude dengin na alhamdulillah rabbil alamin. Bari wayte metta lon sangero jandi. Hakkude ngi Allah ko yidude wo metta sangero jandi. Parce que mi andi di hewtano. Di hewtano hono nantelam paykun sare. Mi hetta sanji euroji an in bari wayte paykun sare hay ko der no mi hebata bari paykun sare sina banama bari wayte nyama jubbe gatta joni non ko honnum paykun sare Allah ko watta o terasi granjo o libi mo deppiti mo ko ledi joni buudi di bari wayte wonno di hendade ko paykun sare wondi hendade o mara barki mo maru barki ka wala barki hakkude mo ngella. Est-ce que kadi paykun sare ko hombo wonno mo pusude parce que si paykun sare inno yenna na bari wayte inni taw yalto yenna est-ce que paykun sare yenna no parce que bari wayte ko paykun sare ko baawo bari wayte wonno mi do andi lon kadi paykun sare no andi parce que billahi wallahi ko me wonno premier réconciliation bari wayte me yewtude no mi hara honno nantela mi ngema paykun sare me yewtayno bari wayte ko honno nantela nodda paykun sare bari wayte ko bondo ukkidira himbe be so dario tan yanyo do weljo ya hala no da goddum waro hala na ma goddum o noddi paykun sare o inni paykun sare o kala min ek paykun sare ko me woni ko yewtude ibe yodde parce que nyande gore mi sikki ko ka ay sa Bruxelles bari wayte noddi paykun sare inni paykun sare yaltu lila Aisha yennamo mi noddi bari wayte minni bari wayte haysi o ya wada mi wadu gol intervention minni joni yo noddu paykun sare na paykun sare ta wadu o noddi paykun sare jetta andi ari mi do yewtude paykun sare mi waajomo mi hilta mo hakkile den fi yo faamu o ya wacca wadu gol di piji o noddi bari paykun sare jettali mi noddi paykun sare o ya téléphone paykun sare jetti ta paykun sare sali décroche de bari wayte paykun sare jetti tumminni oyni bungis mi andari so yoyirugo dum bruit bari wayte moni way wa fintori oyni ay mi noddimo o salige to minni no paykun ko inni tay mi falaka waddude be quoi parce que mi daw ka golakkude mi tum minni a paykun ko inni hiyali tay bari wayte paykun sare andami nge bari wayte meden ko téléphone minni paykun ko inni o hiyali appel mao no min lanni innu mo to noddita hande kal minni o kupimmi minni paykun sare yo ala namo dum anno dum weduto ba yi joni lon paykun sare no jettude lon o yi mi nge paykun sare me fudi ko fammi do tournude hakkille paykun sare de bari wayte ye inni paykun sare wo honno nantelam bari wayte inni honno nantelam paykun sare wo kala ko min paykun sare me yewti wo mi no haalande mo dum lon ko fenande ha hande mi halanani bari wayte min paykun sare ko me yew tay ko fenande
paykun sare taƴila ayande min e paykun sare meɗen yewta meɗen weldi meɗen fige janggo mi ya paykun sare yalti en ma paykun sare sansirana lan ni ene ko honɗum waɗi parce que wano koko ka fendo mi yaltuno ɗo fi ɗumannagol ɓay mi yi ɓe ɗumani FDG e tawi population no mi yalti ɗo mi waɗi photo ji e alaji sellu hajji alimatu après on ngo waɗi o ini paykun sare yaltu waɗa photo oya o onno lotula Fatou Ñeelu paykun sare yalti waɗi vidéo inni ko kamɓe immini mamayge tout ça miɗo anduno il était derrière ça parce que min e paykun sare mi yewtu jemma miɗo conseil de paykun sare bimbi mi paykun sare no yalta no waɗananmi vidéo miɗo andi il est derrière ça maintenant ko jiiɓi kon o woni yarde mais yo habbo seeɗa ay le cas aussi d'Afrique o yi ko waɗi ɗo kanko e paykun sare ɗum ɗo ko fenade acce hiyon Fatou Ñeeluy e Ousmane Ñeeluy e Barry White ko ɓe seedata ɗum ɗo c'est petit parce que o yaggata o yehi ko paykun sare o yaggale awa tout ce qui se passe c'est lui Barry White qui est derrière ça Fatou Ñeeluy Ousmane Ñeeluy e Barry White o yiyay fen maɓɓe o inchallah haray ko ɗum mi arno yewtugol ɗo haray mi akkiti on haray are soda non lan nebban ɗan aloe vera o haray lon ko mi inni on film on fen on hewtali de film on ha joni no fijude andi wosi film fuɗɗike bandi sefon sonje acteur on ha sonje acteur o yurma acteur on sonjo acteur on wona victime acteur gon piye acteur gon barmine acteur gon waɗe pigi ɗi fop hay enen tigi de wullen hara ɗen faala wallitade acteur gon mais on leer ɗon tawa Allah no wallita bandi sefon ko ñande lon acteur go yaltata lon daro Allah jonnamo doole ɗen on maintenant je suis le plus fort maintenant ko fengo woni arde acteur gon beebina bandi sefon beebina barmina mo ha wara mo ko ɗo woni fengo kono ɗon taw hewtali no manki taw parce que ɗo ko pas à pas nini fo taw bandi sefon no mari andi nini bandi sefon faible taw andi avant ko début ara bandi sefon no mari doole on leer ɗon bandi sefon ko yehi wo ravage mais nini bandi sefon ɗuma acteur o bandi sefon ngeni nini doole bandi sefon ɗuytike seeɗa ani ko paykun sare sorti e ley koyɗe bandi sefon ko ɗon taw doole makko ɗen iwi quoi mais ha joni taw bandi sefon no wadde fi yaltingol hoore fi immitagol wonta ko wonno ɗon fi sonjugol acteur mais nini taw no kutukata combat on ñande lon bandi sefon acteur on immi lon dari aynata kon acteur do barmina no sonjarumani si o jonni taw anno bandi sefon o beebinamo population kella we enen dara ɓen film o wonɓe dade ɓen film on ko tede ɗandi si tawi acteur o sonji kan e wulla maintenant si bandi si acteur o immike ala no beebinde bandi sefon ɗo gandi ɗo wonɓe dade film o ɓe weltoto par ce que ara ande kadi ɓe ɗumanni donc ɗo ko ombo waɗata na acteur o waɗata si acteur o waɗi après l'on population o wona libre film o wona fen ko ɗon foti ko ɗon woni fen on par ce que koko guere o lannata ɗon ko tawata bandi sefon beebinama tawa ɗon film o no waɗe ɓenna fen donc awa ɗon hewtali ɗen fokkiti aray ko curkikin paykun sare addi ɗo min miɗo andi paykun sare haalali taw miɗo andi ko paykun sare arata kon haala nini taw paykun sare haalali par ce que paykun sare aru taw surtini paykun sare yaltiniɗa volume e voix ko inni noddu bungisi kanko tigi ɗo noddunola paykun sare yaltini wano janso o mijotono ko ɗum ɗo waɗay par ce que ukkino pièce makko han on ari fi yomi waɗan janso vidéo mi jaɓali mais hande hewti ko hombo jooɗi waɗani janso vidéo ko paykun sare janso e hoore mum neldi paykun sare 50 € ko Barry White yahayno mi sikki kono feendo on say fo hari ɓe weldidi on faami donc ɗum mi inni fen on hewtali kata ñande fen on hewti aduna Allah fo jooɗoto hiya on fen inchallah haray joni mi accutu jama o niɗɗi haray yo Allah lanɗon okko en bimbi moƴƴo haray zirbab jiɗin hewtali
ko jangoni dernier on wana jango am vendredi sewti mi andina on haray aloe vera on no moƴƴi marsa e moƴƴare bungis no yeeyude bungis no ɗaɓɓude buuɗi bungis no woni avec cœur avec tout le monde bungis est là elle est vivante mais komi haali kon taw hewtali parce que fengon hewtali haray ndini fof ko cirki king donc nini taw bandi se fon faibli mais ha joni taw himmoton parce que ha joni taw mo heɓude ko yalta o ɓanta hoore seeɗa quoi o yalta parce que fo yaltali donc ara en e sayiji arayɗi yo Allah hokku en bimbi moƴƴo bonne nuit.